Ebusia for your mama kwa bebio eba hack TV so. Na watching ya say share biom eba bedrin drink sabe school no ho. Na jumedia ya na watchi bia wo hwe na ye da sabe school inside jumedia wo hwe no hack TV. So ye the church sabe school esan so the church tresen. Na ofa sabe school na wo tie sa jumedia ma obenya tresen mu ntiase. Na osan so enya sabe school mu so ntiase. Mia me di mani na ye munua bado na brenyanya no na me di ani me de sabe school inside jumedia ebrem. Na watchi etwe mu adesua na ya adesua to so nie ne tiade a na eda so ne ede ani ntutuso odudu. Ede ani ntutuso odudu yenya chimusem ne free. Genesis 28 verse 22. Ehwa kan say na obuo yi a mede maye odumesi ho yi beye Nyankopon fie. Na de obema me nyina mema wo ntutuso odudu. Na edidimu ne enya na watchi adesua ma etiade eda so no so ye ntutuso odudu ye asetena mu ahyade a eka nkwaje ho. Ntutuso odudu ye asetena mu ahyade a eka nkwaje ho. Na watchi adesua ye adesua to so miensa. Eno so enya chimusem ne fi Malaki 3 verse 7 to 8. Malaki 3 verse 7 to 8. Ehwa kan say Efri mu ejanom bre so na musane free mahyade mu na mo ani so. Monsane mra menchen na mesane maba mo nchen. Asafo Awurade na osie. Na moka se edie mu na yensan. Onipa befum Onyankopon afa se de merefum mefe. Na so moka se edie mu na yefum fa. Ntutuso odudu ne emaso aforigodi mu. Echimusem a na wotwe adesua ede maaye no. Na sende na watchi bia ye no yenya aboafo mo mbeboa ye ma yenya adesua no muntiase. Na ntutuso odudu so ya adesua very challenging in this world. Etimese wo hwe sa adwumadie ya ebeboa ma wenya muntiase ye pa. Na wehu wasade a wasa wo ye. Ayo chimusem bia ma ye se ntutuso odudu ye asetena mu ahyade a eka nkwaje ho. Na ye pay baako ye evangelist baako aba be kaye sa ba beboa ye ama yenya na watwe adesua no muntiase. Ono ne evangelist James Obuoyaw. Evangelist ye ma wakwa aba eba hack TV so. Yo mimi anajoso. Ya me sure say to nsa frɛ one pusuti. Na oba ani aba be change to so dudu mu asem. Na me wo say wo ye CD, wo ye CD bi a church to so dudu nti adesua die. Ni pa say obechire wi ye pa. Na me hu me. Amen. Eda asepanya misha. Tienche mo kwa ebesha dwumadie na sinansa na ebesha ase no. Ebedi ka bompa ya ne etu dwumadie na ahye Nyankopon so nti ebema evangelist abompa ya amaye. Na me ma ya bompa ya. Adumra eda wase. Se ode yam kwache, ode Yesu ache. Eda wase se ode adesua ati se Yesu so ebrei. Ma honhom edi anim na me cheche. Edipa pinti sa adesua yase. Eti ama omanhira efri yensa. Nso yenim se wonam honhom so be hye ho ne onyam. Ama ya te adesua yase. Ya se de ye ma wo. Etumi aye eso nhira ba. Bi kan kosi se ode ye bekwa wiye wo Yesu din. Amen. Amen. Evangelist ye da se kan se wa bompa ye. Amanya me honhom eba be di dwumadie ye ni miencha mo kra na ye be hye adesua yase. Na ye be kokasi adadesua no so echa de adaso ne se ye di sika eboa nyamedwuma. Ye di sika eboa nyamedwuma. Question 1 ne kan say ebede na asafo no atumi ahye dwumadie a ewo Mark 16:15 ne Matthew 28:19. Ebede na asafo no atumi ahye dwumadie a ewo Mark 16:15 ne Matthew 28:19. Evangelist beboa ye ne enya question 1 ne muntiase. Yo mini aba me da wase. Se obisa question fate mudo yie pa. Na Mark asempatwe dunsi anche mudu num ene Matthew asempatwe adunum otwetwe mudu nkron. Etwe yadwen esi adwuma sonko a Yesu ko odija nasafo. Se asomafo no de adwuma gya wo. Nchirima nyina o de adwuma ma wo. Se omonto aso enye adwuma ono Yesu Kristo beyeye. To bisa se adwuma konkron Nyankopon de hye asomafo ne nsa. Na nchirima nyina o de ahye obonsa no. Ye besi dei yetuma ye adwuma na manakoso yi. Eti oka Malaki chapter 3 no a Nyankopon ye nhyehyeye
se de be ya adwuma no betumi akoso na hyehyɛ wa ya ni nyina ne se ebetua totuso dudu na totuso dudu na ba adekra dem bo na omo onyankopɔn de omatoto na safo na no e de sa totuso dudu no aboa wom ama omatumi aye nyankopɔn adwuma no de asempa na kɔ ba bia se de etie nti ebe ye den na asafo no atumi ahwɛ dwumadi a ɛwɔ no so a gise etua totuso dudu na tumi boaye hwɛ asempa no ho Yesu Kristo sɛ yɛ de maakwa enibo enye sika na yɛ de to asempa no ba wo de asempa no kɔ bi nkyɛn a ehia sika adentia because asempa na me de bro no se betime fia akɔtakwa sɛ me koye kuseda wo de hwɛ ka mebɔ hwɛ ka mefa hwɛ mfidie sɛ me hia hwɛ me machines ni me sɛ me nya ansana atumi de asempa na kɔ nti asempa no de yɛ ntɔn nanso asempa na wo de kɔma nipa no gise unya sika na sika kan ho ansa na watumi akɔ to nyankopɔn hyehyɛ bo hu sɛ saa de we besi etu ɔde tutuso dudu ne to hɔ sɛ yɛmfa tutuso dudu no entua asɔfo ne ka na afei de to so biem adwuma ahodo ɛsɛ sɛ de yɛ nyankopɔn asafo no soso no etumi ɛde boa na adwuma ma na adwuma kɔ so ti be da sɛ afei tie nie pa nyankopɔn hyehyɛ a ɛno nti ɔma yɛ de tutuso dudu no ɛto hɔ no sɛ ɛboa asɔfo no na afei ɛboa ma na adwuma nyame adwuma tumi akɔ so ɔse sɛ yɛbɛ ɛkwan a enipa ɛfa so ɛboa ɛbɔ nyankopɔn asafo akɔso ɛwɔ sikasɛmu a entumi enyi tutuso dudu emfiri mu ɛno na ɛyɛ ɔkwan kɛseɛ ɛne pɛpɛpɛ kwan a efiri asikafoɔ ne ahiafoɔ enyina etua no pɛ eti ɔmayɛ hu sɛ saa tutuso dudu nyankopɔn de ma yɛ no asikafoɔ tumi tua bi ahiafoɔ tumi tua bi ɛno do obi entumi sisi obi gɔde obenya no mfa so ɔno nkyɛmudu na de ba kwa ba eto yeni nya keto a ochemudu de ba kwa ba osikani nya bebra ochemudu de ba kwa ba eti ano de obi aye de etua de pepepepepe a echidie bie ni hu a obi nka se o me matua sen ho we be ka se matua sen we eti nja ne ba e ba mo obi e bi ti onyame ye hyehye se santo tuso dudu no meboa se de be ya na dwuma nso etumi akoso ti bi na se sikani tua bi ye ni tua bi ni na ye tua ne pepepe enti nja ne ba ye nya nja ne nyina pepepe Evangelist yada se pass wa menya question 1 no munti ase it was question 2 no e wo ken kan say adesua anafutu sem ben na ye betumi afa free Paul asama kan wo 1 Corinthians 9 verse 14 adesua anafutu sem ben na ye betumi afa free Paul asama kan wo 1 Corinthians 9 verse 14 Evangelist Pacho boy ni enya adesua anafutu sem ni bi yo me nua ba me da wase se wasa bisa asɛm a ɛno so emu dɔ yie pa Paul asɛm a ɔka wɔ Korintofo ho ma di kan tin ko kyikyɛ mu adu nan ne sɛ wɔn a wɔka asɛmpa no etwa sɛ wɔdidi asɛmpa no nto sɛ futu ɔde ma yi de na kyerɛ nsuafo botai nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo mo yɛ nyame adwuma no ɛsɛ sɛ ɛde sika efiri nyame adwuma no mu no ɛba no yɛde bi tuo nka eti Paul ma yehu sɛ so bi ka asɛmpa no didi asɛmpa no ho de a ɛsɛ ɔmo matu ɔmo ho asi hɔ no ma gye ɔmo adwuma bi agu na nyame adwuma no ma bɛfa yɛde ɔmo atoto asɔre nan no ebi a pastor ebi a evangelist a ɔyɛ full time no Onyankopɔn se ɛsɛ sɛ ɔmo ka asɛmpa no nti ɔmo didi asɛmpa no ɛkwan bɛ na ɔmo bɛfa so didi asɛmpa no ɛkwan bɛ na ɛbɛfa so atu ɔmo ka nti no Onyankopɔn yɛ nhyehyɛ sɛ saafo no yɛn gyegye saa tight no na yɛmoa no na yɛmfa bi nso nya deɛ enti ɔmka eti Paul futu we nkyerɛ sɛ ntotoso dudu ɛho hia sɛ ɛsɛ etua because of the ɔka asɛmpa ne didi asɛmpa no ho a ɔmo yɛ nyame adwuma no ɔmo de saa ntotoso dudu so etua ɔmka ɛwɔ bro ɔmo to ɔmo asi wɔ full time no ɛna ɔka ho asɛm nti aha ne deɛ ɛsɛ ɛhyɛ no nso ne ehu Paul futu no asɔre ba bi anyintum so ɔmo to ɔmo ho asi hɔ no ɛsɛ sɛ yɛboa wɔn no so ɔmo de ɛkɔ so na ɔmo abɛboa ɔmo ne sɛ ɛne sɛ ɔde ntotoso dudu no bɛba ni aboa ni nyinaa no na bosom no so a yɛacha ma ɔmo nyinaa kama nti die betumi afɛfɛ mu kɔ yɛ anya adwumafo no so yɛ nya kwanti ɔmo me pese me bisa asɛmisa baako bi wo ka sɛ mu ɛkɔyɛ sɛ ɛwɔ sɛ uyi ntotoso dudu sikam ti so obi eyi ntotoso dudu na sɛ ne deɛ no ɛkɔyɛ aduane nsɛm nso a obetumi de aba abɛboa onyame nsi kwan da
ɔse adeɛ bi a wanya no ɛso na fa ntotoso no enti sɛ wo deɛ wo no woyɛ adwuma na boso me sika de ditua wo kana de bɛba fine obi won so dafo mu nuane a watwa no na so no de no bɛba fine enti ɛno de Nyankopɔn nsi kwan obi won so anafo mu nuane no ohun sɛ no saa na te de beton ni nyina awi a fa so a menya firi mu no na me de aba fine na mo me board na me de bɛba wo de board fo no hwebrɛ so ɛso sɛn wetima boa ni nyina no aka sɛ ba boa ni nyina no ntimatwa ni nyina go atetai eti ni chemudu na me de ba kwa abrɛ do be de no abetuma ne sa nti ɛno de sɛ woton ni nyina awi a obetumi de aba na wo we ne sɛ obetuma yɛ ne sa nso a Onyankopɔn si kwan sɛ because na enipa bi wadwen sɛ tete no ne de afo mu nuane ne tu abata na de ayɛ de na sika ba tete no so na sika adwuma nhyɛ de ne ho sa ɔmo yɛ sika adwuma de sika tu ya ana ɔmo so mo yɛ afo mu nuane de afo mu nuane tu nti so de beba de no problem evangelist said as nyame nhyira wabo aba yɛ hu sɛ asɛdeɛ sɛ ebeyi ntutuso dudu ne ade aboa nyame dwuma yɛto so wɔ adwa da de sua ne so ne tira de da so ne yɛ Kristo agyeato na yɛbɛwie adwa da de sua ne yɛbɛhu adekode a Kristo agyeato no yɛnkyerɛ wɔ bɛto so wɔ question 3 no ɛhɔ kenkan sɛ ɛwɔm sɛ na Yesu taa twi Farisifo no anum deɛ nanso ɛdeɛ mu na ɔbɔɔ wɔ n'aba so ewom sɛ na Yesu taa twi Farisifo no anim deɛ nanso ɛdeɛ mu na ɔbɔɔ wɔ n'aba so yɛbɛma evangelist aboae yo me nua ba me da wase ye ɛwɔ wase mi san so a Yesu afa so bi sɛ ɛnta sɛ mi sa wo so ɛkyerɛ adwene ye na wohwɛ kyerɛ deɛ no me hu sɛ Kristo gyitum na ade a yɛbɛka ho asɛm ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo gyitum no ɛkyerɛ sɛ tutuso dudu no Yesu Kristo gyitum ana na busuafo no krechi ne bia ne mu sɛ Yesu gyitum enti na Yesu ta twi Farisifo na nimpa ɛwɔ omusinto ne omumreye na obi a yɛ good leader bia no obi a de pa ɔyɛ nso so ɛyɛ no obɔ na ba so nso kan enti Yesu ɛka omusinto ne omumreye kyerɛ wɔ mu no ɔmade pa nso ɔbɔ ma ba so na die na Farisifo ne ya Yesu bɔ ma ba so pa ti uka Matthew asempati adunumiensa nchema ya adunumiensa Matthew chapter 23 verse 23 no a Yesu ka kyerɛ Farisifo no sɛ mo ya ade sɛ butua emem ɛne nunum ɛso ntutuso dudu eti Yesu bɔ ma ba so pa ubewie kura Yesu ka kyerɛ sɛ ma munyae eti hu sɛ Yesu gyitu mu sɛ ntutuso dudu na no mutua na ne kwan so ano na akoma pa ne adwempa eni nsi ya no bi tua ntutuso dudu no na Yesu ani gye mo eti Yesu bɔ ma ba so papa saa na Yesu so na Yesu hwɛ yɛ sɛ saa akoma pa ne adwempa Farisifo di tua ntutuso dudu no Yesu sɛ sɛ yenya saa akoma pa ne bi Yesu edi tumi tua because enhyira wo papa eti mi aba bisa ya no kre ntutuso dudu na Yesu bɔ Farisifo na ba so ɛwɔ because ɛno de no mo yɛ adeɛ papa to mo ba so that's it so also question 4 no so ɛhɔ kenkan sɛ said the bear na wajinti efutuo bear na Yesu tu fa Farisifo no tutuso dudutua said the bear na wajinti efutuo bear na Yesu tu fa Farisifo no tutuso dudutua evangelist Pacho boy because question 3 no ma yehu say Nyankopɔn bɔ Farisifo na baso na ɛdeɛ na Yesu Kristo etu omofo efa om tutuso dudu yo me nua ba me da wase ye on say question 3 no ma yehu say Yesu bɔ Farisifo na baso ɛwɔ tutuso dudutua ana question 4 no so betwe adwe asisu sɛ yɛnso yɛbetima gye ato mu a ɛde na Yesu yɛ yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔgyitum sɛ yɛnso yɛ na otu yɛfo ɛwɔ no kra ne sɛ Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ yɛtrene amoro Farisifo ne atwerɛfo ne deɛ no so a Onyankopɔn ahini na de nsi betu yɛn ntɛdiyo Yesu sɛ yɛtrene amoro Farisifo ne deɛ no so a ɛde so so ahini ne betu yɛn eti Yesu bu sɛ Farisifo no mo trene abrabɔ a no mo bɔ tutuso du butua no na yɛ ade papa ɛno nso na ɔbɔ ma ba so ti sɛ de bi kan sɛ good leader bia no obi mra yɛ wo ka ho asɛm a de ɔbɔ ɔmɔden so ka ho asɛm eti Yesu ma yɛ hunu wa ha sɛ Farisifo no yɛ trene mo wɔ so eti ɛkwan a ɛne akoma ɛne adwe a no mo de gyi tutuso du butua yɛ no yɛn yɛ bre so ɛsɛ sɛ yɛn yɛ boro mo so kra na ade nti na Yesu kasa ade nti na Yesu kasa ɛsɛ sɛ yɛn yɛ boro mo so ɛwɔ tutuso du butua
obi ehu se Farisifo no mutua tutusuo dudu se be ya nipa be hu etina no mutua e de hye Nyankopɔn ni na nipa hu so wo mo ya ade pa but ye brain die ye tie se ye tene bo mo de no so se ye die emre ye die ye de se ye tua ma nipa hu no ye ba ko na fa de to so mienu so ne se ye to Nyankopɔn do a efri akomam na ye tua ese se ye de kan ese se ye fri akomam se e ya se de Nyankopɔn na de ama ese se ye tua eno so ese ye kan afa biem on se Farisifo no sabre no na Yesu mewu ma wo ba hwa wo de ne akweka no bitua de so du no na yen ya enwei Yesu Kristo bewu ama yen ya Yesu Kristo tumi o de ama yen ya yen na osuru tumi a bibie pese ye de ma Nyankopɔn bi e betumi aye eti se ye bre ya yen ya bedi Yesu adi na Yesu moja na be ye aduma ma yen no se ye tre ne amoro Farisifo de no so a Yesu nti ase nti o mo di nani breche kra de no tua to so du se do Nyankopɔn pa ne Yesu Kristo di moja mo ma beto ye mo na ye tumi tua eti ye ne se ye fira ko mo tua ma ne bro so ba ye bre so na chine di aba ho ye bre so na ni panya problem ye bre so no bi person tua kra o de nsam yi no wa no ye mo man ka Yesu aba ka se no ma ye mra ma ye ne ye tua ma ne ye simple no ene ye tua nti Yesu se ye tre ne amoro Farisifo no so a o so hini no ye nko akoma ene adwene ene ope ene odo ana Farisifo ni di tua no ye bre ese Yesu hunhu ne kan ye no aboro sa ti bi da wase evangelist ye da ase so am I who say Bible say yetne ne ambro tref when Farisifo de no so aye nyosra hene no nhye enti ahoke kana o mitua tutusuo du ye ma ye de no embro so if say Yesu Kristo aba be wu age enti odo aye wo ma Yesu Kristo no ye nya so ope no e ma ne embro Farisifo de no so ne entua ye tutusuo dudu Nyankopɔn so be share pa evangelist ye das nyame nhyira ye to so adwada ade sua no so etira de da so no action ya to so abnada ade sua no so na etira de da so no ye Onyankopɔn chefa tintutu so dudu ade sua ya ye behu Onyankopɔn ne chefa e won tutu so dudu abnada ade sua no be kwa wie ye ne ye hu ne chefa e wo. Question 5 na kenkan say onipa mra mu chefa ben na Onyankopɔn no ara yi ma ne ho wo emra na obo ade no onipa mra mu chefa ben na Onyankopɔn no ara yi ma ne ho wo mra na obo ade no evangelist Pacho boy ni nya question 5 ni manti ase yo menu aba me da wase ye e wo wase mi se to so nu ma wabisa ye no krese Onyankopɔn emra hodo de maye ne na hodo de maye no ewo mu enson na enanson Onyankopɔn amaye mu ensia ono no Onyankopɔn afa ba ko pe etise obisa se onipa emre mu chafa ben na Onyankopɔn no ara ayi ama ne ho na edi adanse se emra enanson Onyankopɔn de maye no ba ko pe no Onyankopɔn iti go kan Ezra chapter 20 verse 11 na o kan ho asamba se homeda na nko alo Onyankopɔn afa se ne bia ye de to sonson iti enanson no Onyankopɔn ama wo 6 nsia se fa nsia ni nyina afa ye wo de ba ko pe ye de to sonson na Onyankopɔn ayi afa na botaye nti a obisa sa question we ni sa question 6 ne bebo ayi ene the question 6 na 8 waso na evangelist what church me hu Nyankopɔn chefa ni mu yie pa question 6 na kenkan say ye na hodie mu chefa ben na twa say ye bo ho ban ma Onyankopɔn ye na hodie mu chefa ben na twa say ye bo ho ban ma Onyankopɔn evangelist mu chefa de we na wo say bo ho ban pa ma Onyankopɔn yo mini aba me da wase ye on say Onyankopɔn me hu say ye munya de ye benya nhyira Onyankopɔn de be hyira ye ye dwuma ya ye eso mfaso eso nhyira ye nchebudu na ye mfa ba ko pemre rade eti ye hunya de mu nyina mu no emu chefa Onyankopɔn hwehwere se ahunya de no chebudu a mfaso a wanya wo so eno o de chebudu a fa mu ba ko pe ebre o no rade eti won se enanso no Onyankopɔn ama ye nsia wa ma ye bebre o ana no Onyankopɔn fa ba ko pe o ba tutu so du mu a pasa wo meda no fa ba ko pe no hyira so
Sapepena into to so do no so Onyankopon say we wajapade a wanya ene nso Onyankopon de ehira wadwuma waye so mfaso no chemudu a fabako pe ebrasa fabade na won so fa nkono it was Onyankopon sisi ye obibia mo it is a sadie we ene ebeye challenge wo nipa asetrem wo nipa brabo mo say me to be nya ehagene it was Onyankopon ho medale nipa bi afa 88 aso enanso no wafa ni nyina Sana na tutu so du so bonsa mo bo se edipa fa ni nyina sase e di brebra edipa so greedy ye sisifo a otwe ho a wonte ase e na Onyankopon mo nsia se fa wafa baako e na nipa fa ni nyina bonsa ma nipa fa ni nyina ana tutu so du so esi Onyankopon de sha Onyankopon ma enko se fa na fa baako pebre baako no so ya san fa e de aka wene nipa be so fa ni nyina It's a nipa church de dindin say nti so do de hu hia ense se yetua emwa but nyame adwuma so koso ebede na koso eti ebusu afo se ye tiase se ye chefa ye wo Onyankopon chefa wo mu ese se yetimi protect no ese se ye wo ban no de wache mudu na wayi mu baako no ene ye Onyankopon dia Onyankopon se bo ban na fa na de ebre no na ne botai ne se o de bebo aba na adwuma koso eti nyame adwuma na hwe na de so aye de akoso Evangelist, ejapade, betumi ayiska, betumi ayedan, betumi ayefu. Enti ye fa ne say, obia ye ejapade ewo ho. Na obetumi achemu te say ntutuso dudu say ode ba ko manyame. Say ye fa say ne na yo na waye well. Na che so ka so eye mejapade a mewoni nti. Me Nyankopon baako ananse eba will nsensemu dia Nyankopon chefeli jese edwuma a waye no so na wo say otie Nyankopon dia ma ni aba me da wasi pa am say we na o ka no aye edwuma a Nyankopon abo abotumaye because obi o ha wasisi fie pi ba business no dey wasisi dan hodo bebre ba dey business or the high it is am faso dey na free mobile no Nyankopon hwehwe se chemudu na fa baako bre na we dey masi dan single room dan na me see a single room pe me nkwa na medam amfa so be na me nya free mu a me dey aso ntutu so dudu eba dabi eno dey Nyankopon kan sa nemo ebi amadafo ebi amenye mmoa ebi amenye medical doctor ebi amenye teacher ebi amenye we se nduma na amakoye no nyansa ne nimdie ne ahode onyame ma me dey ye no sa nhire free mu ba ye no Nyankopon hwehwe se nchemudu a na wo dey mu baako Evangelist Yedas, so am I who say ejapade no. Enye say single ruby na o say okwa kuchi ma Nyankopon. Nanso Nyankopon nim de odi ama wa kwakodu gina pen bi a waye edwuma nya so mfaso no. Ene na wo say wo Nyankopon de ma. Me so enkoye ni bre say wo fa edu ni nyina. Nyankopon nye sisifo o say baako pe. Enti no so mo mi endi no kra ne fa baako pe ni me Nyankopon ye be hu nhira bebre wo mu aye be bebre Evangelist Yedas pa ye to so wo kwada de sua ne so na tira de da so ne ye homeda ne ntutusuo dudu homeda ne ntutusuo dudu ye sua homeda ye sua ntutusuo dudu nti ye ba we sua ne link the connection between these two na che say ye hu ade Nyankopon ne ni kuhu yie pa question 7 ne kenkan say so bitu homedam na se woto mre to so nan no a ene na emra ben na wona wontua ntutusuo dudu no eto so bitu homeda na se woto emra eto so nan no a ene na emra ben na wona wontua ntutusuo dudu neto Evangelist Pacho boy nye hu mra Yo, minu aba me da wasi ye pa question 7 no so nsema wa bisa no kre so bitu homeda watomra because Onyankopon mra nsem dudu sa do bi so entua tutuso dudu a emra be na wato because ko mra nsem dudu a ugu tutuso dudu but se wantua tutuso dudu no a so Onyankopon mra na wato na mra wato no oka Ezra chapter 20 verse 15 a Onyankopon se me mokro eti emokro no mra obia wontua entutuso dudu no abokro no adenti efri se Onyankopon se wahunyade emu nhira obenya chemudu wadwuma waye emusikasem emu nhira onyame de hira wo fa so wanya wo so no chemudu na fa ba akobere mo
Saa ba ko ne de nya wo dia Onyankopɔn dia. Enti wo fa ka wo ne koye du a na wo ye kromfo. Enti hwe wo enipa ebo krono ene. Hwe nipa ebo krono. Enti hwe na asofo bi bua wo bua ma enipa ato sa Onyankopɔn mara to so du. Eto so se emokro no hwe enipa eto. Abusuafo ya rewo sem. Enti emra enipa to no emra o se emokro no because Onyankopɔn ka se fa. O se fa na de ebre no. Ana wawia. Enti wato mra. Enti obi o obeka se medi homeda so. Ba ntutu so a du a wuntua no. Amo wato Onyankopɔn mra. Wato mra no. To nyame gina so je wanya yie. Kokromfo bie no obekɔ yebe. Okromfo bie no obekɔ yebe. Ba uria wunia kra wuria no. Onyankopɔn gina so je nkɔ anya yie. Na wo kɔ wia Nyankopɔn. Wo papa. So no de wo ya roba mu am roba pa o. Ye fro titimpatimpara. Dimpa ye fro pa titimpatimpara. Kromfo wemfo pa. Ye sa kukuduro kro no ba na wo bo. Because dimpa kra wo kɔ wia na wo sro. Na Nyankopɔn. Eti enne ye titinso de bebre ye titinso de dem. But Onyankopɔn sika ye wi aboro krono. Ba sa di pa kro ya. O de ma de ba fa ne sika nto na ne ba nko wia. Na hwe kwan o de ba ne be fa so. Sani patro ya o ne ba ko fa ne sika hwe kwan o de ne ba wia hwe kwan o de ne be fa so eti ye wia Nyankopɔn yi e kwa be na so Nyankopɔn fa so wan kasa dwena mo afa bi nua bate ni ye de ti a ehuma ye ne se o se kasa kora Onyankopɔn e de ka homeda e ho asem o de kan tutu so dudu emra no enso e ho asem kasa kora no Onyankopɔn de ka homeda no ho asem sabon ka homeda na manye ko Sa Nyankopɔn kro no asa kasa kro no Nyankopɔn de kan se ntua mo fa to so dudu no bra ma de kwade na enhira na aduane entina me fie na me Nyankopɔn so enhira eti se wo ye seti e ma Nyankopɔn so Nyankopɔn no ma se mo kan se yen ka mo da na ene kro no de ye adwuma na sa nyame kro ya wo kasa kire wo se tua mo da na wa ntua kwa mi so wabu na ntia amu nti ehuma ye ti ne stresse abusuafo yem presse ya sede ne ye chefa ye wo no ebetu na tu ama Nyankopɔn so nhyira abaye so Evangelist ye dase e kai footnote ne kakra bia ma yenya ade no munti ase yie pa Onyankopɔn yi ofa pɔte bia ekyinye biara ni ho afiri yen sika ne ye mmerɛ mu ama ne ho se ye bu ye n'ani gu saa ofa yi so na ya mfa mo Onyankopɔn a na ekire se ye akromfo nti misamo mi enhye saa de nso ye pa ade ba akopɛ na Nyankopɔn se ye mfa ma no awasi edi so enye saa na ye akromfo evangelist so say o ye de titimpatimpara kromfo wemfo pa o da wo bro am roba so wo wada fu ni pa kra wo ya no kra te say na Nyankopɔn obo nti misamo na wo bro bi be wia wa hu say ya pa wo de bro na sa wade da ho no bi a be wia wo tell say ayya no Nyankopɔn sika ba akopɛ wade ba akopɛ na wasa wo bi a so nyame te so a wonte ase ti misamo mi enye ya sadie yie ne Nyankopɔn hira ebeba ye so pay yet also question 8 no question 8 no so ho kenkan say kenkan Isaiah 56 verse 14 na Malachi 3:10 to 12 yie na dwendwe emmoa anan hira se wodi homeda no so yie na wotua wontutu so dudu nukrem a wobenya afiri Question 8 let's say yanking Isaiah 56 verse 14 and Malachi 3 verse 10 to 12 ye ni anwenwe mmoa anan hira se yedi homeda no so ye ni etua ye ntutu so dudu nukrem a yebenya afiri nti evangelist obeboa ye na Isaiah 56 verse 14 akenkan sem ne Malachi de no so yenya munti ase yo ni nua ba me da wase am say ahai o compare Onyankopɔn homeda ene ntutuso dudu tua ade tin o compare sa na man bi on say ntutuso dudu no so tua obehia ana homeda no so di ne yie so obaye de echi na sai hira wo sa ene man nie no so no bonsam mpe ana homeda no wo so de nansia na ma nyame afa ba akopɛ ntutuso dudu no so Onyankopɔn se pankro ne ono so afa ba akopɛ iti hu se ni mi no kwa o chiche mu enyi
Iti obi biara wudi Onyankopon homeda so. Obi biara wo so wagye Yesu Kristo adi no. Untini kwati saa de we mane yi. Iti yansha na so yi. Afei won se de wiase mu Nyankopon homeda. Bonsam mu Nyankopon homeda. Ena mu nhira bata ho no. Saa nenen so so wama ntutu so no on pese wiase bebu. Iti de wiase tietia so. Wiase kaseti ama. Ena gidifo mu po ebi gimu achi. Ehare ho se. So, okay, Isaiah chapter 56, verse 2 1. O si enhyira no da sani oyengui, eni oni papa wo krom, de odi homeda na omuhu. Eti homeda na kasa enhyira bata so. Onyankopon hyira ewo. Eti se wo pe nhyira, enya wo na be command Nyankopon so nhyira wo. Onyankopon a kyerɛ wo de wo ya obeye de, obenya so nhyira. Ti kone koye wo ya obenya nhyira. Eti homeda no so obehyira. Afei Malaki chapter 3 verse 10 to 12 no Onyankopon say bon fa we so me hwe se bi mie bi o so fo me friend say toku ame mamo na me hwie nhira ne mu so ma ne mu so ana eti won say homeda no ne ntutu so dudu no wa link ni nyina nhira gu so ni nyina ye baako ni nyina bonsam mpe because of nhira wo so nti eti oni a wotie bi oni a wotie bi hwe se sa Onyankopon hyira yi naturally we ya ebe ba so physical onyame na aka eda so eti hweyie no Onyankopon hyira na emfiri so ti o compare Isaiah 56 verse 2 na wo kan Malaki no a your person che say bi enu nyina Onyankopon hyira ya de egu so eti yedi so a sa hyira no ebenya na minimum onipa bi oti asase we so a wo mpenya Onyankopon hyira o ka se nyame hyira no wa boni tirikolo o ka se nyame hyira no na ni anje mo sa ba ye die Nyankopon hyira bata ho na ebe ba so naturally so a abusuafo nam se bonsam penti na wiase mpe so ne bebre kutia homeda kutia ontutu so dudu na mo hyira bata so ti ye de ye beye agini fo mo ma ye nye na Onyankopon hyira na nya de ema ye so ye ntia ntutu so dudu no na Onyankopon hyira emra ye so ahwefo so wonya mra odi akenkai Malaki chapter 3 ni nyina se ne evangelist kai Malaki 3 ni nyina ubetse itutusuo dudu ho enti ase yi pa obenya ho enti ase yi na so we Nyankopon inhyira odeba maye no ye to so ya wada adesua no so na tiade ada so ye dinokre question 9 ekenkan say efutu sem ben na Yesu de ma wona obedi nechi wo ewieye mre yi mu efutu sem ben na Yesu de ma wona obedi nechi wo ewieye mre yi mu question 10 no so kenkan say enti se okwanhwani bi anye no kwafo a obetumi ne ahotefo no agina fa enti se okwanhwani bi anye no kwafo a obetumi ne ahotefo agina fa asindi se ye panti evangelist boy ni enya ya wadade so ani munti ase di nokre yo bapa nyame nhyira ewo asindi se ya odi aman aha so ye papa eti afutu a Yesu Kristo de ma onipa bia wabedi na chi ne se obaye no kwafo enti Luke 16 verse 10 12 no o se de odi ade ketewa mu nokre no pimu odi pimu so nokre na de otene ade ketewa mu no na otene bebre mu enso na se muntumi eni obi ade mu nokra mine na odede owo no ebehye monsa enti Nyankopon hwehwe se esese ye no kwafo de man o ye tutu so tutu na aha na busuafo ye nhye na nsu wo individual wo tu tutu so dudu se wo tu ana anso a e bia 10 cedis ana wonya no mfaso a wonya ye 10 cedis ese wo di uchemudu a ese o de 1 cedi bre Nyankopon na de 50 pesos aba Baba tutu so dudu de na wonya no kwafo iti wo mo tutu so dudu na enso pepepe no onyame de no muti bi to ho na mo de ba se asore de hunu se o ye tua bi no onya no kwafo still when we anya misika de bi wo de wa mfa ni nyina ba wa wie bi atwe Nyankopon sika iti Nyankopon se ye ni nokre enfama no afei local church
obi ni tutuso nu namba wa betua de amam asori ne hyehyɛ ne sɛ emfi local ho na nko district local no de kwa ro so ati bi ato anya asori ni na agi ato ni set to ho na wo wate ato ho ana wo a yetua tight na ma wo no afa kwati kwa na gudi abra asori ni mu ho hwe wa wo de no kura wan fa masa de tie kura no Nyankopɔn no obu be obi kan na obi di ono di aba no na nu na wo sa fa ko be bi asa o de ko no di asam da so so ye kronfo a eti if you look at how the district ne so nhwe se asese corner se de hyehyɛ ne ti eti e be district na district ne so ma mfa nkɔ se de Onyankopɔn aka no no a na so ma ye kronfo uti bi to ba ye de yeso ye de district ne ho bra enya asafo ni na ahia agye ato se ye di se ya ma wa hwede eba na sape nso akwa ye kronfo wo nyame na sanfo nso we die nyame ma ebi koso papa koso papa local church no koso wo district no koso wo individuals bi a omuhwe Onyankopɔn sika so koso power so ne no eti Onyankopɔn de afutu abrɛ sɛ yɛnyɛ no kwafo ma no wo bibia mu wo de yɛ no kwafo obi di abedu nsɛm asɛsɛ wo de koso yɛ no kwafo koso ma nyɛ no kwafo a Onyankopɔn sɛ ontumi mfa pii mfa ma ɔde bebre ma wo nyi e sɛ wasi wi hira kwan impa bon sɛ Yesu da boai na yate ase pa amen afa question 10 no so twen abi si so sɛ enti sɛ ɔkwanrani bi anya no kwafo a obetumi ene ahotefo no agina faako be pacho there because anya no kwafo a onyotinini so ndi no kra onyotinini ana we so de ose obetumi ne ahotefo esia agina faako ana enti be bia ahotefo be koro nka ho ye fra ahotefo a wonya de wo nka ho in Hosea chapter 11 verse 12 na Juda abo Nyankopɔn ene okronkron no ene onokwafo no kontonkron Juda oyi amusuakuo ba ko disi wo se omabo okronkron no ho kontonkron eto Nyankopɔn no be bia motefo gyina ja so ya konkronfo onso so nya nokwafo be de ma ya konkron enti be bia trenifo gyina no Onyankopɔn do be gyina ho nyi eti a chese atrenifo na Yesu be fom do ma ko heaven dia na so heaven ono nya de ontumi nkobi eti tutuso ndutua si anya nokwafo wo mu a ebetumi asi heaven kwan ehumi de die ya nya nokwafo wo mu a ebetumi asi heaven kwan ibi nya no nkoapo sika bia ne ade bia Onyankopɔn de ahye wo nsa so wanya nokwafo wo mu a ebetumi asi heaven kwan eti arade boaye na entumi nya nokwafo ama ono Onyankopɔn awo no tutuso ndutua Onyankopɔn so ahye me da se Meso me da se pa evangelist tiefo ni na so da se se Nyankopɔn ambeboa yen na yentumi ndi nokre ewe yen tutuso dudu te evangelist ye da se pa se waboa amenyenya adehye na mu ntiase yie pa from Sunday lesson to Thursday lesson waboa amenyenya tutuso dudu no mu ntiase yie pa ya sha se di Nyankopɔn di na sha se yie bebom pa ne di Nyankopɔn di Yabama evangelist abompa ya ma ne dia de hyin na ba wi nyame ma ye mompaye iso Nyankopɔn na wose ya hwedumade ya se yesrew se ma honhom medi anim na odisua wo de breye no de tosin boy eyi na di che de tumi so na wase papa paso na honhom so be boy me de adisua nyina ba na wi esrew ma ye ntiase awma ye tosin awo ya tutuso dudutuam ya anya dwene ye mu ye kesene no na entiase wie paye no ahu kunkuntumi no muaye na entune entiase na yenhyase se ye betua na fe ma obosha ewom ni nhire wo mu no so emra ye so na nipa hu sampa wonu asem ye kure e wo grade de wo ka bi e bom nipa jiwudi ti bo ani entumi nya ne sa na me share tumi aboma mai
yɛda wase sɛ wɔtie yɛn mpaebɔ ɛwɔ Yesu Kristo din. Amen. Amen.